once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A few moments later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Andito tayo ngayon ulit sa Inuya Fashion House, sa bagong branch nila sa EDSA. Ayan, tabi lang siya ng Meralco, EDSA, Quezon City. Ayan, nakasale na po sila guys. 40% off bags and shoes. Ayan, tara, punta na tayo sa loob. Let's go! I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night. Alright, yan guys, andito na tayo ngayon sa loob. Ito ang mga garments nila, 155 na lang. Tapos yung mga selection nila, 40% off. Yan, 40% off na sila. Yan no, yung mga bags ganun din, 40% off. Tsaka yung mga sapatos, ayun no, dami yung mga pagpipilian guys. So, alright, 2,000 years later. Alright, yan guys, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video na ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Alright, yan guys, nakasale na po dito sa Inuya Fashion House. Yan, 40% off shoes and bags. Tapos 155 po sa mga garments. Ayan, oh, daming tao. Alright, yan guys, so ito yung mga selection. Yan, 40% off na rin. Yan, oh, may Columbia pa rito guys. So Columbia 380 less 40% off. Ito Burberry guys. So yan, Burberry 880 lang. Naka-less na rin yan. Lahat yan. Ito Palace. Oh. Ito 480. Ito Polo Sport na Ralph Lauren guys. Oh. 480. Less 40% off. Ito Leacock. Yan. Branded. Tapos ito Super Dry na Windbreaker. Yan. 800. Less 40% off. Yan. Oh. May Nike pa dito guys. Oh. Yan. Ito Supreme. Oh. Na hoodie. Yan. Ang price nito 880. Yan, 880 less 40% off. Alright, ayan guys. Oh. Ayan, may Palace pa rito. 780. Ayan guys, so 780 less 40% off. Right. Yan, ito long sleeve na Ralph Lauren. Yan, 480. Yan, 480. Ito Polo. Alright, ayan guys. Oh. Yan, 380 naman to. Tapos ito Hollister, ayan, oh, California 380. Ganda, oh, ganda ng kulay. Tapos ito guys, ayan, ito 380 din. Tapos may nakita tayo rito, ayan, oh, ito guys, oh, Levi's, ayan, oh, 380 less 40% off. Ayan guys, oh, dami nilang binili ni sir at sila ma'am, oh. Dami sapatos nilang binili. Ayan, oh, sale kasi 40% off, kaya sugod na kayo rito guys. Eh. Dami nang bilili. Oh. Alright. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like. Alright guys, ito simulan natin dito sa Nike Air Max 720. Ayan, ito lang issue nyo. Medyo nabakbak na yung pinaka ano nya, pinaka logo nya. Ayan, baka gusto nyo lang 40% off. Yun lang yung issue nya guys. Oh. Tapos yun, oh, minimal drag to drag lang siya. Tapos ang price nito 1580 less 40% off. Alright,
So, ito naman sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Yan guys, so 1,880 na lang siya, pero may bawas ng 40% off. Yan, size 8. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Maputi pa yung air midsole niya guys. So, yan, ba magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Okay pa. Ganda ng continental pa yung niya guys. So, yan, wala pa siyang ganong upod. Tapos ito naman sunod natin tong Vans na low. Ganda na ito guys. So leather siya. Tapos yan pink pambabae. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Tapos 1,580. Yan, goods na goods pa yung ilalim. Wala pa siyang upod. Yan, wala pa siyang punit. Yan, magustuhan niya, puntahan nyo na lang. 40% off na sila. Bags and shoes. Tapos ito naman sunod natin tong Adidas. Yan guys. So Gore-Tex pa siya. Yan, sign of usage lang, pero pwede pa. Pwede pa pang harabas, pang araw-araw. Yan, ba magustuhan nyo, size 10 siya, size 10. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. 1,580 less 40%. Ito naman sunod natin tong katabi niya, Nike na Zoom Structure 23. Yan, good condition pa siya guys. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1,880. Yan, size 9.5. Ito naman sunod natin tong another Adidas. Ayan PODS 3.1. Ayan 1,580. Ayan goods na goods pa yung ilalim guys. Panalo pa to. Tapos ang size niya size 8.5. Ayan 1,580 siya. Ayan, ito naman sunod natin tong Yeezy 350. Ayan guys ang linis pa na ito, good condition pa. Yan, may konting dumi lang siya, pero goods na goods pa. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 1,880. Size nito, check natin. Yan, size 9.5. Tapos ito naman sunod natin tong Nike na Flex Experience 8. Ayan good condition pa to guys. So pang running, pang gym, pwede pa to. Yan, baka magustuhan nyo. Ang price niya 1,580. Size nito size 8. Ito naman sunod natin tong Adidas Cloud Foam. Ayan good condition pa to guys. So yan, 1,580 siya. Yan, minimal heel drag, toe drag lang. Tapos ang size nito size 8.5. Tapos ito naman sunod natin tong Nike Dual Fusion. Yan, 1,580. Yan, pang training, pang gym. Yan, may konting heel drag, toe drag lang siya. Yan, 1,580. Tapos ang size nito size yan, size 8 sa US. Ito sunod natin tong Adidas guys. So ito good condition pa siya. Pwede pa pang araw-araw. Yan, 1,880. Tapos yan goods na goods pa yung ilalim. Tapos ang size nito size 9.5. Yan, size 9.5 siya. Yan, baka magustuhan nyo guys, puntahan nyo na. Ito sunod natin tong Converse. Yan, pambabae. Ganda ng design nyo, mga flower. Tapos 1,580 din. Yan, size 9. Yan, may kunting heel drag, toe drag na nga lang siya, pero okay pa, good condition pa. Ito naman sunod natin itong Adidas na triple wide. Ayan, dyan na yung size niya guys. So, naka emboss, size 10 siya. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Yan, size 10. Yan, 1,880. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ito naman sunod natin itong Nike React. Yan, ganda ng colorway niya. Tapos ang price 1,580 lang. Nandiyan pa yung original insole niya. Yan, goods pa yung ilalim. Tapos ang size nito size yan, size 8.5. Ito pa Yeezy 350. Ang price nito 1,580 din. Size check natin. Yan, size 8. Tapos ito pa, ayan, Nike Revolution 3. Yan, size 9 naman to. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan good condition pa to guys. So yan, ilalim niya okay pa, size 9. Yan, ang price 1,580. Yan, ito yung pares niya. Tapos ito another Nike shoes. Itong ganda na ito, ang ganda rin ng forma na ito guys. So yan, good condition pa siya. Yan, okay pa yung ilalim niya. Tapos size 8.5. Yan, ang price 1,580.
Kasi ito may nakita tayo rito, Nike Huarache. Yan o, good condition pa to guys. Oh, ganda ng ano niya, leather. Tapos ang price niya 1,580. Yan o, minimal heel toe drag lang siya. Ang size nito size 10. Yan o, size 10. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Ito yung pares guys. Yan. Gusto nyo to, ang forma rin na ito. Ito guys, susunod natin tong A6. Yan o, ganda rin na ito. Okay pa, goods na goods pa to. Tapos yan o, minimal heel toe drag lang siya. Ang size nito check natin, size 8. Yan, size 8. Tapos check natin yung pares niya. Yan, ito yung pares niya guys. Yan o, yan, 1,200 less 40%. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike na sneaker. Yan o, pogi pa na ito guys. So yan, ang price niya 1,580. Tapos goods na goods ping ilalim. Yan, size 9.5. Ito pa, ito guys, solid na ito, Jordan. Yan, size 9.5. Andiyan pa yung original insole niya. Yan o, solid na Jordan to. Pamorma. Yan, okay pa yung ilalim nyo. Wala pang ganong upod. Tapos ito yung pares niya guys. Yan o, yan o, ganda pa na ito. Yan, 1,880. Yan, ba magustuhan nyo to. Yan, goods na goods po. Ito pa, sunod natin tong Nike Blazer na low. Yan, size 8.5 naman to. Yan, ang ilalim niya all goods pa oh. Yan, 1,580. Ito naman, sunod natin tong Jordan shoes. Yan, React. Yan, ang price niya 1,580. Tapos size nito check natin. Yan, size 7. Yan, size 7 to guys oh. 1,580 less 40% off. Yan, ito yung mga price list nila guys oh. Yan, 280 ngayon, 160 na lang sa 40% off. Yan, yan, 1,580, 948 na lang. Tapos ito guys, susunod natin to Nike, yan, Bermuda. Yan, ganda na ito, para siyang Nike Internationalist. Yan, okay pa yung ilalim nyo, goods na goods pa. Tapos andyan pa yung original insole nya. Ang size na ito size 8.5. Yan o, magustuhan nyo guys oh. Ganda pa oh, pogi pa to. Yan, ang price nya 1,580 less 40% off. Ito pa, Yeezy. Yan o, ganda pa na ito guys oh. Size ano to, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim oh, goods na goods pa. Yan, ito yung pares niya, check na rin natin. Alright, yan guys oh, 1,580. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Max. Yan, goods na goods pa yung air sole nya guys oh. Yan, baka magustuhan nyo, ganda oh, leather siya oh. Yan, ang price na ito 1,580 din. Yan, size 9.5, ay 8.5 pala, sorry, 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito yung pares nya oh. Ganda pa oh, pogi pa. Tapos ito naman, sunod natin itong pang basketball shoes na Paul George. Ayan oh, ganda pa na ito guys oh. Size na size 7. Uy, yan, ganda ng ano nyo, embroid pa yung check nya. Ayan, ang ilalim nya okay pa naman siya. Ayan, minimal heel toe drag lang. Ayan, baka magustuhan nyo to, size 7. Ayan, andyan pa yung original insole nya guys oh, Paul George. Yan, ito yung pares nya, 1,200 less 40% off. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Force 1. Yan, ang price nito 1,580, size 8. Yan o, medyo yellowing na yung ano nya, midsole nya, pero may pampaputi naman dito. Yan, baka magustuhan nyo guys oh. Wala pa siyang punit ha, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag lang siya to, wala na mag-ano. Yan, baka magustuhan nyo, 1,580. Tapos ito pa, sunod natin tong Nike Sakai. Yan, size na ito, check natin, size 7. Yan, sa mga size 7 dyan guys oh. Yan oh, minimal heel drag lang siya to, meron ring konting-konti lang. Yan, 1,580 less 40% off. So ito naman, sunod natin tong Nike Rushiran. Ganda ng ano nya, army green yung colorway nya. Tapos 1,880. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo ito guys oh. Yan, army green na colorway.
Size nito, size 7.5. Pa Converse na low. Yan, may ano niya, GWA Anderson collaboration siya. Yan, 1,580. Size nito, size 10. Yan, okay pa yung ilalim niya. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike na Zoom Instructor 24. Yan, oh, good condition pa siya. Yan, malinis pa. Tapos yan, oh, minimal heel drag to, wala naman. Yan, ang price niya 1,580. Yan, size 9. Ito pa, Adidas. Yan, oh, pogi rin na ito, guys, oh. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Ang price niya 1,580. Yan, ilalim niya, oh. All goods pa, wala pang ganong upod. Tapos size nito, size 9. Yan, size 9. Yan, oh. Ganda pa, oh. So, ito naman, Nike Air Force 1 na high. Yan, size, ano to, size, check natin. Yan, size 8.5 to, guys, oh. Yan, oh, 1,580. Yan, ilalim niya, all goods pa naman. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, oh. Yan, ito, guys, so Balenciaga. Ang bigat na ito, oh. Yan, size 41. Ba, magustuhan nyo to. Yan, ang ilalim niya, may konting heel drag. Yan, oh, konting heel drag na siya. Yan, oh, baka magustuhan nyo to, Balenciaga. 1,880 lang, less 40% off. Bigat. Yan, ito yung ano nyo, pares nyo, guys, oh. Alright, Balenciaga. Tapos ito naman, guys, oh, Gucci. Yan, size, ano to, size 39. Yan, oh, dyan pa yung original insole nya. Yan, sa liner nya, ayan, may konting mga hairline lang, pero good condition pa, oh. Yan, 1,880, less 40%. Yan, may konting heel drag na rin siya. Yan, to, yan, minimal lang. Yan, baka magustuhan nyo to, guys, oh. Yan, ito yung pares nyo. Yan, oh, Gucci 1,880. So, ito naman, sunod natin to Nike Huarache. Yan, oh, pogi rin na ito, guys, oh. Tapos 1,880. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan ito, size 8. And tapos ito pa, guys, so Nike T-Lite. Yan, T-Lite. Yan, 5. T-Lite 4 pala, T-Lite 4. Yan, oh, 1,580. Yan, good condition pa siya. Yan, ilalim niya, yan, minimal heel drag, toe drag lang. Size 8. Tapos ito, guys, sa mga naghahanap ng Converse, ganda ng ano niya, flannel yung ano niya, checkered. Yan, yan, price niya 1,580. Size, ano to, size 8.5. Yan, oh, magustuhan yung, guys, oh, pang harabas, pang araw-araw. Tapos ito pa, Adidas, yan, Nisa, Adidas Nisa. So, yan, 1,580. Size nito, size 10. Yan, magustuhan ito, guys, oh. And ito naman, sunod natin tong basketball shoes na Nike Air Max. Yan, ang price yun nito 1,580. Yan, size 9. Yan, andyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo ito, guys, oh. O, pwede pa. Yan, ilalim niya, yan, oh, minimal heel drag lang siya. To, wala naman. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Yan, medyo yellowing na yung midsole niya, pero may pampaputi naman dito. Tapos size niya, size 1/2. Yan, baka magustuhan nyo ito, guys, oh. Yan, paputiin nyo lang yung ano, yung midsole niya. Yan, 1,580. Yan, ilalim niya, yan, medyo yellowing na rin yan, oh. Yan, diskartehan nyo na lang to. Tapos ito, sunod natin tong Adidas. Yan, ganda na ito, oh. Pambabae siya. Yan, 1,200. Yan, ang ilalim niya, minimal heel drag lang siya. To, wala namang gaano. Yan, wala pa rin siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito pang Yeezy. Ito, guys, oh, Adidas Yeezy. Yan, good condition pa to, size 8 naman to. Yan, ang price niya 1,580. Yan, good condition pa, oh. Pwede pa. Yan, ito yung pares niya, guys, oh. Right, yan, oh, ganda pa, oh. Tapos ito, guys, oh, Converse All-Star. Yan, baka magustuhan nyo, mga Converse lovers dyan. Yan, okay pa naman siya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 10, yan, oh, 1,580. Yan, ito pang Yeezy 350. Ayan, oh,
Okay pa to, pogi po. Yan, ang size nito, check natin. Yan, medyo malalim, size 8. Yan, size 8 to guys, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, goods pa yung ilalim nya. 1,580. Yan, ito pa, Converse. Yan, ang ganda ng design na ito guys, oh. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. 1,580. Size 8 siya. Tapos ito, Vans. Ayan, Vans na low. Yan, good condition pa siya, wala pa siyang upod. 1,580. Yan, size ano to, size 12. Yan, size 12. Ito pa ang Vans. Yan, kulay blue naman to. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. 1,580 din. Yan, okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Yan, size 11.5 naman to. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Tapos ito pa guys, oh, Mizuno. Yan, oh. Baka magustuhan nyo to, mga sport shoes. Yan, size 9 naman to. Ang price nya 1,580. Yan, may kunting heel drag, toe drag na rin siya. Yan, baka magustuhan nyo lang, oh. Puntahan nyo na. Tapos ito, Nike Air Max na bulky. Yan, oh. Good condition pa to guys, oh. Kunting linis lang siya. Yan, minimal heel drag lang siya. Toe, wala naman. Yan, ang price 1,580. Size na ito, check natin. Medyo malalim ang size na ito guys, oh. Yan, size 12. Yan, size 12 to guys. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito yung pares nyo. Size 12 sa pambabae. Ito, sunod natin to, Adidas Superstar. Yan, oh. Ganda pa na ito guys, oh. Yan, oh. Human made, may heart pa. Yan, oh. Tapos yan guys, oh. Goods na goods pa, oh. Leather, oh. Tapos yan, minimal heel drag lang siya. To, wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to. Size nito, yung size 7. Ano, size 7 guys, oh. Ganda pa, oh. Ayan, ito yung pares nyo, 1,880. Yan, ito naman, sunod natin to, another Nike Revolution 3. Yan, oh. Wala pa naman siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, 1,580. Size nito, size 9.5. Alright, yan guys, so dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, so Adidas, oh. Adidas Lam Jam. Yan, oh, nakalagay. Ganda na ito. Yan, medyo may yellowing na yung insole niya, pero may papaputi naman dyan. Yan, baka magustuhan nyo, 1,580 lang. Yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito pa, Yeezy. Yan, 1,880 less 40%. Size nito, size 10.5. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, may Converse pa rito. Yan, 1,580. Size nito, check natin. Yan, size 9 sa US. Yan, oh. Ganda, oh. Ganda ng design nyo. Converse talaga. Right, yan, oh. Tapos ito pang Nike React na pambabae. Mid-cut siya. Yan, may konting heel drag na rin siya, pero to wala naman yan. Ang price 1,680. So ito po guys, so Adidas, oh. Yan, oh, may ano siya, oh, logo ni Kobe dati. Yan, ilalim niya okay pa naman, oh. Wala pang ganong upod. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ang price niya 1,880. Yan, size ano to, size 11.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So ito lang yung issue nyo, medyo may yellowing na, pero may pampaputi naman dyan. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Yan, oh. Goods pa, oh. So marami pa guys, marami pa talaga, halos din na natin may isa-isa. Ito guys, so Jordan shoes to. Yan, oh. Ayan, may kunting upod na nga lang siya. Yan, baka magustuhan nyo, pero wala pa siyang sole set, ha. Wala pa siyang punit. Tapos ang size nito, size yan, size 8. Yan, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to, 1,580. Ito lang, may issue, may kunting upod na nga siya, may kunting heel drag na. Ito yung pares niya guys, oh. Yan, ito rin may konting heel drag na rin.
Ito naman mga China brand. Ito anta, pambabae. Yan, ito, yan 680 yung anta. Yan ito 680 rin. Ito may Converse pa rito. Yan ganda ng ano niya, design, parang banig. Yan, okay pa goods na goods pa to. Tapos ang size nito, size 7 sa pambabae. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, 880 lang. So dito naman tayo sa kabilang rack. Yan guys, ang dami pa mga China brand. Ayan, dito tayo may mga sandal dito. Ito guys, yan. Yan, mga leather shoes. Yan, di na natin maisa-isa lahat yan. Punta na lang kayo rito. Yan, ito guys, ganda na ito. Pumasok sa eskwelahan. Yan, pwede rin panlakad. Yan, ito yung pares nyo. May presyo guys, yung size nito, yan, size 6. Yung size 6.5 to guys, yan, ganda to. Ganda ng pagkaano nyo, leather. Yan, ito pa mga mga pamasok sa school. Yan, marami pang pagpipilian. Ito guys, yan, yan, hindi siya Dr. Marten, off lang siya, pero okay po, formang Dr. Marten din. Tapos ang price niya, check natin. Yan, wala siyang price. Yan guys, size 6 naman to. Yan ang price niya. Wala siyang price. Yan, tanong niyo na lang dito guys kung gusto niyo. Yan, ito mga China brand. Yan, yan, marami pang pilihan talaga rito guys. Yan, ito, dahil pang solid. May nakita tayo rito. Nike Air Force 1. Off lang siya. Yan, pero pa magustuhan niya, puntahan nyo na lang. Yan, 880 lang. Tapos ito pa, Adidas na jogger. Ganda na colorway na ito guys. Panalo to, kunting linis lang. Yan, may kunting heel drag lang siya. Ito wala naman. Size nito, yan, nawawala yung size. Yan, nawawala. Ayun, size 5. Yan, size 5. Yan, ganda pa yan, kunting linis lang to, kunting laba lang. Ganda. Adidas jogger. Ito guys, may nakita tayo rito, Jordan 4. Ayan, medyo yellowing na yung midsole nya, pero may pampaputi naman rito. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set guys. Ayan, pambata ang size nya. Ayan, may konting heel drag na nga lang siya, pero okay pa to. Size 4. Ayan, dyan pa yung original insole nya. Ayan, baka magustuhan nyo to guys. Ganda pa Ayan, konting linis lang to. Ayan, ito yung pares nya guys. Ganda size 4, pambata. Alright, ganda pa. Ayan, 980 lang. Tapos ito pa, Adidas Ultra Boost na pambata. Ayan, nandyan pa yung original insole nya. Tapos okay pa ilalim, goods na goods pa siya guys. Ayan, kunting linis lang. Size nito, size 4.5. Ayan, size 4.5. Ito yung pares niya guys. Yan ganda pa na ito. Pang araw-araw, pang harabas ng mga anak nyo. Pwede pa. 780 lang. A few moments later. So yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa Inuya Fashion House. Yan po, naka-sale na po sila, 40% off shoes and bags. Tapos yung mga garments naka-sale na po rin. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.